السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کارواں کے سامعین، دعا ہے سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام اصلاح تلفظ و املا۔ اس پروگرام میں ہم 50 سے زائد الفاظ لے کر آئے ہیں۔ پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کارواں سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور اگر ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ جی تو سامعین، پیش خدمت ہیں وہ الفاظ جن کا درست تلفظ ہم پیش کریں گے۔ جی، میں آپ کے سامنے صرف ان کا درست تلفظ پیش کروں گی۔ غلط تلفظ اس لیے نہیں کیونکہ مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر مختلف لوگ مختلف تلفظ کے ساتھ بولتے ہیں، لہذا میں صرف اور صرف درست تلفظ ہی ادا کروں گی۔ مطلق، 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 تمام، شائع، خودکشی، خودکشی، جد و جہد، قرت، بیخکنی، متفقہ، یہ متفق سے نکلا ہے متفقہ۔ معتمد، مطالعہ، مطالعہ، اتفاق، ازدواج، منتخب، منتخب، تا کے اوپر زبر ہے، خا کے اوپر بھی زبر ہے، منتخب۔ انتخاب، انتخاب، منتخب میں تا کے اوپر زبر آئے گی اور انتخاب میں تا کے نیچے زیر ہے، انتخاب۔ مشاہدہ، مشاہدہ، یہاں پہ ہے کے اوپر زبر ہے، مشاہدہ۔ مباحثہ، مباحثہ، ہا کے اوپر زبر ہے، مباحثہ۔ معاوضہ، واو کے اوپر زبر ہے، معاوضہ، معاوضہ۔ معالجہ، لام کے اوپر زبر ہے، معالجہ۔ مخالفت، مخالفت، لام کے اوپر زبر ہے، مخالفت۔ محاسبہ،
سین کے اوپر زبر ہے. محاسبہ. موقف. کاف کے نیچے زیر ہے. موقف یعنی واؤ کے اوپر جزم ہے، حمزہ نہیں ہے. موقف. ممانعت. نون کے اوپر زبر ہے. ممانعت. مداخلت. خا کے اوپر زبر ہے. مداخلت. منفعت. فا کے اوپر زبر ہے. منفعت میں فا کے اوپر زبر ہے. استصواب. استصواب. تا کے نیچے زیر ہے. استصواب. متواتر. تا کے نیچے زیر ہے. متواتر. متوازی. میم کے اوپر پیش ہے. متوازی. الف کے اوپر پیش ہے. اصول. اصول. الف کے اوپر پیش ہے. اصول. رسوم. را کے اوپر پیش ہے. رسوم. رسوم. زوال. زوال. زا کے اوپر زبر ہے. زوال. نظام. نظام. نون کے نیچے زیر ہے. نظام. مزاح. مزاح. میم کے نیچے زیر ہے. مزاح. موتی. موتی. میم کے اوپر پیش ہے. موتی. استفادہ. استفادہ. الف کے نیچے زیر ہے اور تا کے نیچے بھی زیر ہے. استفادہ. رؤسا. را کے اوپر پیش ہے. وا کے اوپر حمزہ اور حمزہ کے اوپر زبر ہے. رؤسا. علماء. علماء. عین کے اوپر پیش ہے. لام کے اوپر زبر ہے. علماء. وکلاء. واو کے اوپر پیش ہے. کاف کے اوپر زبر ہے. وکلاء. غرباء. غین کے اوپر پیش ہے. رے کے اوپر زبر ہے. غرباء. ادباء. ادباء. دال کے اوپر زبر ہے. ادباء. جوہلاء. جیم کے اوپر پیش ہے. اے کے اوپر زبر ہے. جوہلاء. رفقاء. رفقاء. را کے اوپر پیش ہے. فا کے اوپر زبر ہے. رفقاء. فصحاء. فصحاء. صاد کے اوپر زبر ہے. فصحاء.
शोहादा, हा के ऊपर जबर है, शोहादा। हुकामा, काफ के ऊपर जबर है, हुकामा। वक्त, 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 काफ के ऊपर जज्म है, सकता है, वक्त। जक, जे के ऊपर जबर है, जक। अरबी, रा के ऊपर जबर है, अरबी। मुतासिर, सा के नीचे जेर है, शद जेर है, मुतासिर। मुताजिब, मुताजिब, जिम के नीचे जेर है, मुताजिब। मजम्मत, मजम्मत, मीम के ऊपर जबर है, मजम्मत। मशाल, मशअल, मशअल, मशल, मशल, आइन के ऊपर जबर है, मशल, मशल। रवानी से बोलेंगे तो मशल। मुआहदा, मुआहदा, हा के ऊपर जबर है, दाल के ऊपर भी जबर है, मुआहदा। मशक्कत, मशक्कत, मीम के ऊपर जबर है, मशक्कत। मसलहत, मसलहत, मीम के ऊपर जबर है, लाम के ऊपर भी जबर है और हा के ऊपर भी जबर है, मीम, लाम, हा, इन तीनों पर जबर है, मसलहत। मुसालहत, लाम के ऊपर जबर है, मुसालहत। मुनकिता, काफ के नीचे जेर है, मुनकिता। निजा, नून के नीचे जेर है, वक्त निजा, निजा। वकार, वाव के ऊपर जबर है, मुनहसिर, मुनहसिर, हा के ऊपर जबर है, स्वाद के नीचे जेर है, मुनहसिर। मंतिक, मंतिक। मुंशियात, मीम के ऊपर जबर है, सॉरी पेश है, मीम के ऊपर पेश है, मुंशियात। वापस, वापस, बे के ऊपर जबर है, वापस। वाबस्ता, बा के ऊपर जबर है, वाबस्ता। वक़्त, वाव, काफ, आइन के ऊपर जबर है और ता के नीचे वस्ता, वक़्त। वाव जबर, काफ जबर, आइन जबर, वक़्त, जिसे हम वक़्त कहते हैं, वक़्त। वापस, वाबस्ता, वक़्त। जी तो सामीन, ये थे आज के
अल्फाज जिनकी हमने इस्लाह की है। हम में से अक्सर इसमें से बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनको बिल्कुल ही गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत उसकी अदायगी करते हैं। लिहाजा हमने आज यहाँ पर अपनी इस्लाह करने की कोशिश की है। अगर आज की ये कोशिश पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी कमेंट में इसका जरूर इजहार कीजिएगा, और अगर पसंद आ गई है तो लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।